Let's go. Me tiro un hablar con Best be animales. on my way. Tírate. No es lo mismo tirar a hablar con animales que tirarte un You animal y smell hablar. very ¿sabes? delicious, but I will not bite you. Ya o sea, Hueles que alimentas, dice. pero no no te te voy a morder. morder. ¿Te gusta Nice así? here. The caves smell like rotting meat. Goblin. Pobre. Yes. Fun. Fan. Por- Parece el pizza. Viene de aquí. Viene de aquí. Viene de aquí. Bueno, volvemos al pueblo serrano. Porque no me sigue la otra. Vente para acá. Good time for a chat. Entrada de cueva. No sé dónde estamos. ¿Qué te has ido con la Didi Yankee? I No. wasn't expecting it, but I'm glad to have some company Estoy on con la this de journey. Yankee. No sé, me ha salido el circulito no, de la ya, Didi ya. Yankee, todo rayado, ¿eh? Tengo la yajera. Hombre, pues está todo loca. O sea, esa en cualquier momento nos la lía, ¿eh? Ya verás, pues está haciendo cosas, creo, ¿eh? Me ha salido como... Otra vez. Me ha salido como su circulito en el minimapa de... que se está moviendo, o sea, o algo, ¿no? ¿Dejo que la alegría me inunde o qué? Va, a ver. Such unbearable happiness. Laughter bubbles within you, eager to escape. Nada, Y ya está. ya está. Have to keep going. ¿Dónde estás? No sé, le he dado a salir y aún no me he movido. No me jodas. Espérate, qué cagado. La cagué. Pues yo le he dado a tepearme. Ir al campamento. Ah, estoy contigo. No, ahora ya no va a salir aquí conmigo. No, no, por eso. Si ya le había dado a tepearme ¿Dónde ya. te has tepeado? Al único TP que hay. En Ah, Rivington. Sí. Vale, vamos por aquí. No sé dónde pollas estábamos antes. ¿Por qué brilla el suelo? No lo sé, eso ya estaba aquí antes. Texturas buenas, ¿no? Sí, eso tiene pinta de ser. ¿Y dónde cojones está? ¿No? ¿Qué? ¿Que dónde te has teleportado tú que no... Estábamos en una cueva. Creo que dentro del templo ese sería. Sí, era dentro del templo, una trampilla dentro del templo, me acabo de acordar. ¿Quieres que vayamos, por si acaso? Dentro de la mansión o dentro del templo hay una trampilla, ¿no? Vale, vamos a ver. Del templo, hay en los dos. Pero Vale, nosotros sí, sí. estábamos en el templo. What? ¿Has visto esto? Very well. Sí. Stinks of cheese What? between his piggy toes. How dare you? So we... Hello, and welcome to the Circus of the Last es del Days. circo. The finest extra-planers. We travel from plane to plane. Oh, Benji, but Ah, no enough of me- this. The circus is a place of joy and distraction, so come inside and Le- forget your Después worries. volvemos, ¿no? Sí. El circo este huele a dubi dubi. Bueno. Zod said to leave, so we're leaving. End of story. No creo que haya mucho en este pueblo. El Fepo nos lo dejó caer It un won't poco. help us. At least let the children in. De que el tercer We've had acto es nothing but mucho más scraps for salud. days. No, basura. Will, it's blasphemy. We
He interprets scripture and teachings. No, nothing. Podemos completar la misión esa de aquí, ¿no? Mira. Tú cogiste el torso de payaso amputado y te completó una misión. Ah, mira, aquí está la trampilla. Entra, entra. Y te digo dónde estaba yo. Yo estaba pues justo a la otra punta de la cueva. Vente ya, porque había una salida. Y aquí hemos matado peña. Y yo me he tirado abajo, tal cual. Y yo estaba esperando ahí abajo. Vente, ahí abajo. Aquí te estaba esperando yo. Justo. Tenemos misión aquí. Hostia, la misión está ahí arriba. Ahí arribota. Un cul de sac. Ah, se puede subir. Ah. That might be worth a look. A ver, ¿qué? Pergamino. What's that? Oh. Quedado muerto. Sí. Esto es una entrada, ¿eh? Hay que tirar una bomb. ¿Tienes algo a mano? Sí, sí, pero seguro, no tiene vida. ¿Seguro? Yo no le veo. Mira con el... ¿Con el qué? Con la O. Parece que se pueda entrar, ¿no? Sí, pero no tiene vida. Normalmente tiene vida. Y que... o sea, what the fuck. Voy a tirarle una bomba. No la tiro. Oh. Pero nada. That helped. Nada. Mira por debajo del puente cómo hay pasarelas y cosas. Ah, coño, que es que hay casas de aquí. Hay un Vente. caminito y resulta que no se puede hacer nada. Ahí sí que hay una cueva aquí arriba, pero... Vamos a mirar aquí. Mira. Aquí hay un cofre. Oro. Un anillo que no hay, ¿no? No, aquí yo creo que ¿Dónde cojones está? LOL.
Mira el guardia este, bro. Es una máquina. ¿Quién? ¿Qué es esto? LOL, ¿qué es eso? Guardia de acero. Proceed. Eso confirmado. ¿Sabes? El espadón también está confirmado, ¿sabes? Flipas. Unas escaleras que seguro que llevan un cofre. Apto. Pero es que está todo en rojo, no podemos robar nada. Tiene un TP. Nice. Oye, ¿está guardado? Sí, ¿Ha subido a algún sitio? pero ya estaba subido cuando está guardado. Mira, hay un vendedor. Uy, ¿por qué otro partido? ¿Otro vendedor? I won't let anything Es happen. de aquí abajo. Compra el pescado aquí. Finest fish caught this morning. What'll it be? Comérciame esta. And if a patron confuses me for a member of staff, The Patriots. Mira, hay otro vendedor aquí. De arte, parece. Hay más vendedores aquí. Esto es un mercado, loco. let's just stick Yep. to the list. Fruit, vegetables. ¿Frutas? What can I ¿Verduras? do you for? No, gracias. If you're hungry. Up there. It's breaking free. Está intentando liberar. ¿Qué hacemos? ¿Intentamos tirar para arriba? Está el puente bajo. Para que alguien- Subido. ¿Eh? Que está el puente subido, ¿no? Sí. Vení a hablar aquí al... ¿Aquí? Háblale al guardia. Greetings, citizen. I trust you are enjoying the city. De locos. Sorry, chum, can't let you through. Worms Rock's closed for the day. ¡Hala! Quiere un 30. A la primera, bro. Ya verás. Pues sí. How many bodyguards does the man need? Get on then. Last door on the right. No Lower the gates. Special Ya, puta, permission. qué fácil. Special. O si no, le hubiéramos luchado contra media ciudad, ¿verdad? No, tendríamos que haber buscado alguna manera de colarse. Parece que sí que hay manera. Pero, hermano, yo he visto un clip de este sitio We do not know how de you cómo gained hacen una entry, montaña, but que your tiran un trespass pergamino shall de not be caída de pluma punished. y siguiente. Lord Gortash has Lord. been expecting you. Lol. The Watcher's presence fades, but another takes its place. Confident, dominant,
commanding. My most esteemed guest, we meet at last. I am Lord Enver Gortash. You are the prison bearer, slayer of the dread General Ketheric Thorm. I welcome you to Baldurs Gate, my city. Hemos llegado a la puerta de Baldurs Gate. No puede ¿Qué ser. hacemos? Esta ciudad nunca... ¿Pero quién es el tonto este? El del pelo negro, ¿no? Claro que es malo, malísimo. A ver. Es el que le ha hablado mal al que acabamos de matar, ¿sabes? Ya. Atacar no tiene sentido. Pero... Bueno, que más mala parece la jamba, desde luego, ¿sabes? También, pero... Atacar no tiene mucho sentido, ¿no? Es que este no es... No es él, es un robot. Of course, of course. My steel watchers are rather adept at keeping the peace, but not entirely suitable for polite conversation. Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. Pues todo el mundo sabe que somos los que han matado a Catherine. Claro. Another quake. What's going on? The brain is breaking free. Es aquí, Tony, es aquí. All's well, I hope, aside from the obvious. Papa quería hablar. ¿Por qué? No dice nada nuevo. Fine. What's on your mind? I don't think I've ever had a confidant quite like you. And if I have, I can't remember them. I haven't even dared to use the more benign forms of illithid powers. Do you really think I'm eager? You know what that offer truly entails, don't you? Become half a mind flayer, lose half of yourself. I don't want that. Olvídate. Vale. Aquí. En esta puerta. Lord Gortash is expecting you. Nivel 11, 206 cada todo este coche de estos, ¿no? Sí. Lord Gortash is expecting Espérate. Mizora. Vale. Mizora. If it isn't little Joder, si Bill, le he hecho el quiebro, no le he dado. I hope he hasn't been too much trouble. Hermano, es que cuando le clicas o algo ya no hay vuelta atrás. Dead Three's puppet. Nah, le he hecho el quiebro de... pues no voy. He's No. upstairs in Worm's Rock, ordaining Gortash as Archduke. A splendid shindig, I hear. Perfect for crashing. Go on up. We'll talk after. And bring the pup along, if you can. I'd hate for him to miss the fun. ¿Quién es la cachorra? O la que llevas tú, o la que llevo yo, o la de las alas. Una de las tres. Vale, pues una guardadita, ¿no? Una mulladeta. Greetings, citizen. Ha sido un misclick. ¿Y si le hablo con esta? Time to dally. I'll see what I can learn. Go on up. Pay Gortash a visit. A fate to remember, I guarantee. Se ha reído en mi cara. Never a dull moment. Pero ¿cómo se sube por aquí? Supongo, ¿no? Vamos. Uy, 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 me ha tapeado arriba, me ha tapeado arriba. Sí, sí, sí. ¡Hala! Hermano, yo he visto en cortos cómo entran aquí y lo matan todo, ¿sabes? Te van a venir dubidubis. No lo sé. Hay que avanzar. Swift as my feet can carry me. Enano primero. Ay, perdón. Stand down, villain. In the name of the Steel Watch, aggressive action will not be tolerated in the presence of the Como nos quiten las patriots of this armas. proud city. The Steel Watch appreciate your cooperation, citizen. Dearest patriarchs, but a moment. I must greet a most honored guest. My friend, forgive the cold welcome. My steel watchers are eager watchdogs.
For the good of the people, I'm sure you understand. Lord Enver Gortash at your service. I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. You're known for who you are and for that netherstone that you carry. You know, it takes all three to control the brain. Without Thorm's, it's become vexingly willful. The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well, not the most thrilling of prospects, but it's a fate that can be avoided. If you and I come to an understanding, together we can still restore authority over the brain. Of course. Gortash always did have an eye for opportunity. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketheric gone, Orin proved treacherous. Baal's chosen wants the Netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. Her assassins hunt you even now. They are very efficient killers. Even someone with your talents should take heed. Orin changes shape faster than you and I change clothes. She might be anywhere. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all three Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. No creo mucho de esto tampoco, De nadie. Nadie dice la verdad. I'd like to propose a pact, a divine oath sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. No. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorn's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here. So the three are united once again. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule Pero sí. as the Otro a los solechuzas, What do you ¿sabes? say? Shall we be allies? Y otro a nos. Y que dominen el mundo, los tres. Esta alianza podría venirnos muy bien, y si no, bueno, si no podemos hacer lo que queramos. Sospechoso. Ultra sospechoso. Aquí te va a pedir un 37. O sea... Esperad, si le dices al cuerno con tu pacto, tenemos que matarlos a todos, ya. Seguramente. Me lo pensaré, pero no prometo nada. Yo le diría eso igual, para no mojarse. Yo tiraría de perspicacia a ver si suena la flauta. Pero esto simplemente para saber si se puede confiar en él o no. Dale, va. A ver, pero es que te va a pedir un número estratosférico, a ver. Dale, dale. Ah, pues un 15. Esta alianza podría venirnos muy bien. Y si no, bueno, si no... Ah, vale, que no veo la tirada. Hostias. Pide un 15. Y tengo entre 2 y 5. Tiene que salir... Para asegurar un 13. Y si no, un 10 mínimo. ¡Let's go! Un 17. Let's go. A ver. Gortash's eyes blink in a consistent rhythm. He stands calmly, confidently.
he fully intends to share his kingdom with you. Vale. Sabemos que dice la verdad. Pero, ¿queremos compartir con él? Sí. Es que no vale la pena tenerlo como enemigo ahora igualmente, ¿sabes? Primero iremos a por la jamba y ya está. Yo le diría lo primero igual. A ver qué dice. Guarda por si es dubi-dubi, el 1. Vale. El 1 igual también es dubi-dubis, ¿eh? Let's go. So Ketherick was ready to betray our alliance too. I can't say it comes as a surprise. But you should know this. I initiated this plot. I brought Ketherick and Orin together to create the Absolute. They knew this would only work if we stood united and coordinated our powers. Their ambition blinded them to reason. I don't suffer the same affliction. In short, you can trust me. ¿Sí o me lo pensaré? Si dices que sí, no podremos matarlo. Yo quiero las 3 piedras. Ya Si lo me lo matas, seguro pensaré. que quedas como un mierda o algo, tío. Por eso no quiero asegurarle, no quiero mojarme. Me lo pensaré. Sí. Perhaps a demonstration of why you need my help will motivate you to make the right decision. Your camp is compromised. One among you is an imposter. ¿Qué? Faceless. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. You'll find I speak the truth. La puta la pullita que nos suelta y se queda así tan pancho. La puta, hermano, ¿sabes quién es, no? Yo ya lo sé. La Fael, la Faelín, esta que te has chiscado, hermano. Esa ya nos ha traicionado 7 veces. Pero que no, que están diciendo que hay uno que no es. Acabas de decir que es. Uno que Un sin rostro. es uno del campamento que es un espía que se está haciendo pasar por uno de los que conocemos, ¿sabes? O sea, hay un doppelganger, por así decirlo. Que es como que se ha transformado en alguien que conocemos. ¿Quién es? Yo qué sé. ¿Sabes? Debo irme. Que le follen. Todo lo demás es para que te expliquen lore. No me va a decir quién es Igual lo el... primero, no te lo va a decir. Igual le preguntaría lo primero. Porque seguramente el que está ahí es un asesino que nos quiere matar. Pero ¿tú crees que cuando conocimos a esa persona en concreto, que ahora es sí que era de verdad y no es un hijo puta desde el día 1 que lo hemos conocido, ¿no? Claro, yo creo Tú dices que... que lo han secuestrado y nos han metido a un no de mentira, ¿no? Pero ahora que dices tú eso, no creo que sean tan gañanes desde que día 1, hermano, ha sido un impostor. No creo, ¿no? Sería muy guarro, ¿sabes? ¿Y en qué momento nos han quitado al pana del campamento? No sé. Ahora me has dejado rayado, ¿eh? Un sin rostro, ¿sabes? What the fuck. Y te lo sueltas así, qué cabrón. Es como un cuchillo a la garganta. Deshazte de él rápidamente. Cualquier alianza que nos una será terriblemente fugaz. Vale, va, bueno. ¿Cómo lo encuentro, sabes? Sabemos que la hora en esa Find her nest está and intentando slay her matarnos there. también. For all its charms, Baldurs Gate has long had a cancer at its heart. A hidden temple devoted to Baal. That's where Orin became what she is, where she worshipped and No me va a decir una polla, ¿sabes? And now, it's where she hides from my watchers, when she's not spilling blood in the streets. You're resourceful. I trust you'll sniff it out. If the trail goes cold, follow the bodies. Déjalo. No es nuestro aliado, pero tampoco es nuestro enemigo. Before you do, come and witness, as I make history as the first Archduke of Baldurs Gate. You will follow me, and you will show due respect. Distinguished dukes,
patriarchs, dearest Raven Guard, I will heed your call. A new chapter begins. Los nobles ahí a los lados. Enver Gortash, swearest thou by Baldur's blade to defend the citizens of Baldurs Gate from enemies within and without? I swear. ¿Será el Gale el que lo han sustituido porque ya no nos pide de comer, hermano? Swearest thou true faith and fealty to the same, by word, deed, La and decree, diablesa, no so sé. that none may suffer? Yo no lo sé. Es que ahora yo tampoco I sé. swear. Hay que hablar con ellos, a ver. Gathered guests, Sí, hay que hacer ahora una investigación. grant ye consent? Consciente, ¿qué tengo que hacer, tío? Enver Gortash, the council appoints you Archduke of Baldur's Has Gate. puesto no hacer nada, ¿no? No lo sé. Como que estás mirando, pero no has dicho que sí, en plan, como que no lo reconoces. My friends, the Steel Watch stands Esta ciudad ready. nuestra. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. ¿Ves? Esto es lo que no quería. Joder, puta. Joder, no matarán ahora. Puto desgraciado. Nuestra fogosa amiga. A ver. De que vos está a punto de nombrar Archiduque en Puerto del Valle. Este puede ser la oportunidad de Carlat para enfrentarse a él. Ah. Que bro, que lo que teníamos que hacer es traer a la Carlat para que se enfrentase a él y lo matara. LOL. Pero eso dice la misión, Vuelve con Mizora. A ver a Mizora, a ver. ¿Dónde está la muy puta? O investigamos por aquí un poco. No, sale todo en rojo. Sale todo en puto rojo. Nah, qué coño. ¿Dónde estás? Estoy mirando a ver si encontraba la misión. Pero no pone nada. ¿De qué? Lo del doble. Lo del traidor. Un puto cambia, no sé qué. Vamos al campamento, ¿no? Esto no puede quedar así. Torna ya. Sí. Investigación. Ahora mismo, ¿sabes? Yo no juego con topos en mi equipo, ¿sabes? A ver. Sospechosos. El Will, sospechoso. La Lazael, sospechosa. ¿Quién más? El Gale, sospechoso. El Astarión, sospechoso. Ves hablándole, a ver qué dicen. I need a quick word. Esta no querrá hablar conmigo, seguramente. Our camp houses an imposter, then. Say nothing. Trust no one. Not even me. La Lazael, hermano. ¿Cómo sabía que hay un impostor si no le he dicho nada? The disc appears in your mind's eye. Lae'zel sees it. Tis the listen. Gift, love, all for Once it. Unthinkable. To see my own father named sí, Gortash, creo the que- sole ruler of Baldur's Gate.
please. Porque es We muy need to pelabola. speak with him. Pero no ha hecho ningún maybe he can comentario see sobre el traidor, ¿eh? Nadie. No, no, la Lazael. ¿Hay un traidor? No confíes en nadie, ¿eh? Ni siquiera en mí. Y dices, hostias, si no te he dicho nada de un traidor, ¿eh? Sospechoso. No, hombre, pues sí, es que eso... Somos una mente colmena casi. Yes, but first a question. If your home were under siege, what would you sacrifice to save it? ¿Te has tirado tú los renacuajos? As would Los I. renacuajos. And ¿Te more. has puesto tu I was renacuajo? 17. Father, older Ravengard, had Bueno, just me been puse named a uno Grand hace Duke tiempo, pero... and was called away to Elturel to Yo help sí que settle a recuerdo que dispute. habían dos, That's when ¿no? the Para cult poner. of the dragon made its move. No te creo. Porque yo no me los ponía, no tenía claro qué ponerme. No sabía si mi hermano quería ponerse también alguno, porque yo llevo unos cuantos, o sea. Y pues nada. Esta. Se ve que al pasar tengo de... Tengo el astral ese que es para... Para convertirme en un dedo. A 10-day after father left, there they were. Your head tingles. Will wants to show you what in the looming atop either as the main. She read the terms while two devils stood witness. Another pet added to her warlock menagerie. My soul was bound, and my lips were sealed. Yo solo me he echado 2 gusanos. Acabo de verlo ahora. Corazón sombrío, no serás tú, ¿no? Imposter in our ranks. No me digas que eres tú, If this corazón. is true, it could be anyone. You, me, well, not me, I know who I am. Perhaps we shouldn't take Gortash's word for granted. But if he speaks the truth, we need to be careful. Orin could have eyes and ears on us right now. Puede ser corazón sombrío, hombre. Tengo miedo. Fine. What's on your mind? I don't think I've ever had a confidant Voy quite like ahora. you. And if I have, I can't remember them. ¿Has hablado de él? No. Le he hablado a Will, a Azael y a Corazón. Voy ahora a la Astarión. Thou hast now a bosom El mustio companion. no creo, ¿no? So, we have a shape changer at our camp. Good luck finding her. Sospechoso. You could watch out for anyone acting strangely, but, well, you know the lunatics we camp with. What's to tell? I was sired by a vampire named Cazador. Everything before that is so long ago, it's ancient history. And everything that came after, well, I'd rather not reflect on it. Es visto pecador. Uy. No se acuerda, Prim. Es el impostor, cuidado. Algo recordarás de tu vida anterior, ¿no? Ya ves, habla de él, tal cual. I was a magistrate, working to keep Ah, the bueno, peace sí que se in acuerda, Baldurs nah. Gate, F. imprisoning troublemakers, that kind of thing. I can't remember much, truth be told. Centuries of torment will do that to you. ¿Qué? No recuerdo mucho. Uy, ha tirado de historia, ¿no? Cuéntame tu Why historia. do you insist on exhuming the past? ¿Cómo? I was a slave.
A vampire spawn. Va, ha tirado factos aquí. Kept by the Tsar family. Perhaps I still am. I was never able to resist their commands. But now, I've been conveniently lost. They won't ever control me again. Que soy súper sospechoso, tío. Todo. ¿Cómo fue tu transformación? I was attacked. A gang of vagrants, a tribe of wandering gur. Es que sabe Took issue with detalles, the ruling I'd made. They beat me to death's door when Cazador appeared. Cazador. He chased them off and offered to save me. Given that my Nah, choices sí were es. eternal life or bleed to death on the Confío en él. street, I took him. It was only afterwards I realized Está just contando how su vida. long Venga, hasta luego. Aguila, Golila, no creo. Carlas. Le he hablado y no. Ah, vale. ¿Gale? ¿Le has hablado? Yo también le he hablado y sigue con sus respuestas insulsas. Lol. If Gortash is to be believed, then even our camp isn't safe from Orin's influence. You might want to confirm the veracity of his claim, or at least clean up the mess. Isabel? I can't believe it. I can't believe Aelin is here. And my father. I heard what happened. Yeah, yeah. What he'd become by killing him. You set him free. You set Aelin free. And me. Not on purpose. Or not with the intent to deceive. Ketheric Thorm. He raised me to serve Selûne. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aelin, tell me, do you believe in love at first sight? This was different. It was like I could see my fate in her eyes. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. I understand it's strange. There's an imbalance then. And this is where I still need answers. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideous. I didn't know that. I found last light within the shadows. By the time Jahira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead. I couldn't tell her who I was. I had to protect them. And myself. No matter. It's all out in the open now. And with my father dead, I have nothing to fear. I'm grateful for your help. Your friendship. I hope we won't intrude on... What do you know about me? You spoke of my past. Being chased by wolves. I told no one about that. Almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shaz. Secrets. Yes, yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others. Someplace distant. Let me help you remember. You feel Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is about to be revealed. Your mind joins with Shadowheart's.
Something pulls at you both, bringing you elsewhere. ¿Qué has hecho? Me está contando cosas del pasado de corazón sombrío, de la jamba esta que me estoy camelando. Me ha abierto su mente. Sí, tío. Se ve que es algo que le ocurrió cuando era pequeña. Traumas. El pare. Se cargaron al pare. Padre del druida. ¿Quién es esa? Vendetta, vendetta. You remember that it is a common rite among Saluna's followers to send their children off into the woods to find their way home. Perhaps this time it had gone awry. It seems that one child never came back. She was taken. La secuestraron cuando era pequeña. What? Who was that man? You already know. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? My father. That was him. That is him. He lives still. And your mother, too. Okay. No. It can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman. One who knows what must be done. My parents. Ala. I need to save them. Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair. But be warned. You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come. But not yet forearmed. Ah, ¿es la misma? I was able to retrieve it before it sank too far Transfórmala, into Shah's transfórmala, umbral transfórmala, domain. transfórmala, transfórmala, Shah is transfórmala. quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough. But I felt it call to me as I took flight. Whatever Shah calls her own, Saluna has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Dámela. Same as before. I'll need every advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. It hurts. Shah torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. ¿Está más cheto o es la misma? No la veo. Por ningún lado. At least things have stayed interesting. I'm ready. Whatever it takes. Guía luz de luna. Basura. ¿Y el caballero rompe juramentos qué? Silent. Still. Vale, vale, siento. Tengo el juramento. Sí, la verdad que sí. Creo que tengo que hablarle. Debería. I'm a bit busy at the moment. We'll talk later.
Quiero que me quiten poderes. Igual te dan Voy más, a ¿eh? hablarle. Me cago. I'm a bit busy at the moment. We'll talk later. Bueno, ¿qué? Ya descubriremos. Let's move. De momento alguien haga algo raro. Moving ahead. Sospechosamente sospechoso. What's Vente up a for hablar conmigo discussion? ahora, hostia. Shadowheart was. ¿Tienes Black Kid? Ah, vale, la Hamba. Ay, con eso no hables mucho, que esa no es la mala, pero nos la va a liar igualmente. ¿Dónde estás? En el castillo abajo. Al lado de mi Zora. Que hay una misión de dolor que venía a hablar de ti. Gods, it must be exhausting to be so cynical. Not as exhausting as all that boot. I want to have a word. What did I tell you? A momentous occasion. I'm sure you agree. And to think, the drama's just started. You see, Gortash has had Will's father relocated. Rude. This is Gortash's game. I'm just an impartial observer. Raven Guard's good as dead. And to think there's or is there? I know enough. Let's talk to Will in your camp. Work something out. The Hablemos Duke's con life Will. depends on it. Y desapareció. Need to find a way forward. I'm a bit busy at the moment. We'll talk later. ¿Puedes hablarle a Bagheera? ¿Por qué? Sí. A mí no me deja. Háblale. No me deja. Dale tú. I had no wish to lose Will. But my, it would have been nice to flush her into the Bueno. colony's flesh pit. Ha salido de mis sospechas de ser un espía. Digo, no me deja sospechoso. Ya está. Quería perder a Will, pero vaya. ¿Podría esto genial lanzarlo al pozo de carne de la colonia? Ah, vale, ya entiendo. Es que no entendía esa frase, estaba digo, ¿cómo? Y diciendo, igual es este si quieres ser malo, ¿sabes? Asesinar. ¿Aquí qué hay? ¿Para dónde vamos? Ah, un TP. Oh. Voy a investigar un poco por aquí. ¿No? Por aquí hay un pasaje. No sé dónde llevará. No se puede robar nada, así que es simplemente por pasar a ver qué hay, quién hay. ¿Quién es esta señora y por qué está aquí? Voy a hablarla. This is the Esta es la armory, armería, not a bloody open house. This trade. Do I look like a shopkeeper? This equipment isn't for sale. It belongs to the Flaming Fist. Una licencia comercial. Amistad. What? A trading license? Right.
Much appreciated. Take a look around. O sea que le has cobrado 500 by the ways, ¿eh? Arroba policía. Tiene armadura media. La fecha mata aberraciones. Me lo voy a comprar. ¿Quién es esta? Se lo puede vender aquí, cacho. Necesitamos alguna pieza de armadura o algo. Azul, hay pechos. De pechos vamos bien, ¿no? Solo hay pechos. Esto Pleasure. ¿Dónde estás? Aquí, al lado. Vamos al pasaje este a ver qué hay. You've been saying that for ages. Who is still here? What are they waiting for? I spoke to a witness who says you entered the house before the fire started. No, dear. I don't know. All we can do is be patient. Hablar con Will también. Hablar con Will. Pues mano, tenemos una misión que nos envía que tenemos que pillar a Carlat y llevarla a hablar con Gortas, tío. Es una gran misión. Me va a tocar hacerlo. ¿Le hablo ya a Will? Dale. Your tadpole quivers, revealing your discussion with Mazora to Will. Shit. Father's been taken, and Mazora started to scheme. By all the hounds of the hells, what is she planning? Dejo a Jafira y pillo a la monga. Se va a liar. Guarda antes, por si acaso. Well, are we ready? Mira a Carla, que está motivada. Miss Zora, I'd take anything she... Ay, mía, si tiene diálogos la puta esta. Vale. Le subo los niveles, por si acaso. Bueno, es que tampoco quiero dubi yo ahora. Claro, sí. Hola. Luchar contra el pavo. No creo. Mira. Y tiene lo de hablar con ella. So there you have it. Lord Enver Gortash in all his... Better. And they expect these big metal monsters to tuck... If only they knew the truth. The Dead Three, or... I wish this city, the people running it, were smarter than me. Let's rehearse this one more time.
Pretend I'm a fist and tell me what you were doing in the house. Well, I can't really clean that kid's the army. He wasn't even out. Down the door because it. ¿Qué coño me metí, Tony, acompáñame. Better. ¿Pero qué vas a luchar contra el gordas? Hablar con él. ¿Hablar? La misión se llama Haz frente a su excelencia gordas. O sea, no creo que sea hablar, ¿no? Have you seen the tieflings Vamos, at the vamos. South Gate? Elturel's exiles, cast out by Pues their nada, own pues ¿qué city. hacemos? Es que la misión es lo que Precious dice. hero liberated. Pero si te fijas, hay muchas misiones en plan... a ver, ¿dónde había Utiliza visto? los guardias de acero. Controla el cerebro, destruye el cerebro. Es como que puedes hacerlo de las dos maneras, no las dos. Por ejemplo, un ejemplo. Está lo de o aliarse con el gordas o matarlo. Depende de lo que tú quieras. Como le hemos dicho, nos lo pensaremos. No sé. Está esperando a que le digamos, ¿no? Si sí o si no. O ya le hemos dicho que sí y no me he dado cuenta. No, es tal cual lo que tú dices, sí, sí. En plan, una es inutiliza, que es como comenzar el plan para matarlo. Y la otra es opuesta a la propuesta, ¿sabes? ¿Entiendes? Igual con lo del cerebro, tal cual. Es que como hay 7.000 millones de misiones, me vuelvo loco. Liberar al Orfeo. Únete al renacuajo astral. Puerta de Baldurs, rescata al Gran Duque. Mizora nos ha pedido que nos reunamos con ella en el campamento. Tiene una propuesta importante que hacer sobre el padre de Will, el Gran Duque de Dragón. Hay que rescatarlo. Hay que ir al campamento a ver a Mizora. Sube en el templo de la mano abierta. Tenemos una llave que hemos encontrado de lo de los asesinatos. Hemos llegado al templo de la mano abierta. Debemos Hazte con buscar la a piedra mitad de espíritus Teresa de sin Hora. dejar. Reúne a tus aliados. Arabella. ¿Qué coño es Arabella? ¿Quién coño es Arabella? Y el Bolo. ¿Te acuerdas de Bolo? Aún tenemos la misión de bola. Bolo se ha convertido en un fidelísimo aliado. Sus poderosas palabras de ánimo nos respaldarán cuando más falta nos hagan. Sí. Claro, esas son las cosas que decía el Pepo. Soldier. ¿Sabes? Que en cualquier momento aparece la peña. ¿Sabes? Oh, come on. Yes. No. Really? Really? Que le falla. At the South Gate. Elturel's Mira, está exiles, complementado. cast out. Well, as you... ¿Qué? ¿Por qué hay dos elementales? Todo. Tienes uno aquí y otro allí. Let's get going. No time to rest. Pues nada. Pues vamos, tío, vamos a seguir. Había que hablar con Mizora. Esto es la puerta de Baldurs. Ah, en el campamento, tal cual. Se pone la misión. Falta que esté. A ver. Igual es típico que hay que esperar a que aparezca por el campamento, ¿sabes? Yo qué sé. Que a Will. Igual hay que dormir o algo. Your
tadpole quivers, revealing your Shit, by all the hounds of the hells, what is she planning? Nah. No dice Certainly not. We'll have... Until then, may my father keep safe, whatever coop he's been flown to. Orin? I'd never... A bit... I don't remember much beyond that. Tiene But where 9 these diálogos. chosen are concerned, I have a suspicion... Bro, la niña esta con un gato. I'm just a cat. But please, talk to Yenna. Well, why are you so nosy? ¿Te has tomado la poción de hablar? ¿O el gato es que habla? Help her, not me. But please don't. Tus gatos, tal cual. ¿Puedo acariciarte, por favor? No. Hi. It's me, Yenna. You remember me, right? You were really nice to me before, and, my mum hasn't come back yet. She might come later. I don't think she's coming. Could we maybe stay here? What harm? She's little, won't take up much space, or make much of a dent in our provisions. Es el espía. Yes! You've got a fire and everything. I can cook really good. Whatever you want. Thank you, thank you. Loco, no. Gorgojo también es un hijo puta, voy a hablarlo otra vez. Tiene el gorgojo. Please. Por favor, no me mire. ¿Qué le pasa al gorgojo? ¿Y aún cambia pieles de eso? No. Un 15. ¡Ojo, amiguito y amiguita! No. Ah, sí, perfecto. The cat peers back. You read something in its eyes. Doubt. Resignation, perhaps. Hijo de puta. Carta de la vez. Guardamos y los matamos, a ver. ¿Pero qué? ¿Ya te has spoileado de algo? I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients, and I'm gonna make something. ¿Qué has visto? Yo no he visto nada. Me he hecho invisible. Me cago en Dios. Háblale a quien sea, tío. Sí, bueno. Que no me he spoileado Well, nada. ¿Qué voy a no. spoilear? Incluso lo que, tío, me lo has dicho y ha sido como, luego ya ves. Un Dorit. Encima el gato puede ser un puto tío que se ha tirado un puto hechizo y a chuparla. O sea, y nos salta un monstruo ahí también. Yo qué sé. ¿No? No sé. No lo sé. Vamos a la ciudad, tío, a investigarla bien, tío. ¿Empezamos a matar uno por uno? ¿De qué? ¿De todo? De todos los del campamento. Hermano, vente al campamento. Vamos guardando y lo matamos. Tal cual, ¿sabes? Vente, va. ¿Tú crees? Lo veo. No, déjalo, tío. Ya lo descubriremos. Eso no se puede hacer. No me quedo tranquilo. Es ilegalísimo, cabrón. No me quedo tranquilo. Es lo que hay. Ya, eso está hecho pues eso. Para cuando veamos a alguien hacer algo raro, seguro que... Pues, eso ya está. Bueno, aquí a investigar el pueblo, tío. Hay un pueblo Sospechoso. a investigar, todo guapo. No será el enano. Sería muy ilegal. El enano, no soy yo, cabrón. No quiere que matemos a gente. Es un traidor. A ver, ¿qué vende? Comentea. Te voy a comprar esto. ¿Qué más cayó bien? Y esto.
que puedo entrar? Hay una taberna y algo. Tengo una idea. ¿Qué es esto? Hacha. Bienvenido al hacha danzante de Dantalia, donde se venden objetos usados, sino puestos a prueba por los mejores aventureros. Oh. Hola, Somi. Don't draw any... LOL. Mira, un tío de mi estatura. Un enano. Están abajo, toma la llave. Gortash has Ravengard on his side. What I wouldn't give to meet the Gondian who invented the steel one. ¿Cómo? Tiene un arco rojo. Marchitadora. Un casco rojo, loco. Pues no es de Berserker. Esto es para el PJ de mi mamá, pero claro, mi mamá ya no juega. Guanteletes de jefe de guerra. Es media. To meet my mother and father. 2700. Hola. I'd give up a kidney for a tour of the steel one's foundry. Hola. Need something? I've got the tools for any job. Any job. Whatever you're working on. Whatever we need, we can get in Worm's Cross. The hand not to assist the lips the tongue. We can't return them. Ah, no son los guantes. Calla, calla. What just sent him flying? What just threw me? Must have been 10 lengths. A sequin of diamonds. Trying to climb up one, you madman! My good man. Every substance has been tried and tested. What does it feel like? To meet my mother and In a word, sir. Exquisite. Almost painfully so. My body burns. Are you sure? The neighbours said they had 15. And the person with you. Déjame 1000. Déjame 1000. ¡Hala! Tengo para vender, pero no me apetece. Déjame 1000 y ya depende de mañana. Tengo la caja hasta arriba de mierda para vender. Déjame 1000. I recommend. let's go to Khan's Gardens. She has the most fabulous scent. It's perfect for a shirt. Pleasure your side to feel the wind. They crush You told me the armor was a bargain. People there. Guantes, me los quedo para mí, atacar más unos. Tienes competencias con espadas cortas, espadas largas y espadas. Vale, estas para abajo. Pues nada, a ver, se puede abrir por aquí. Puertas dobles. Uy.
Llave oxidada. Ah, claro, si me ha dado la llave el mismo Hambo. Arian does this thing with her whip where you on it. Hands. ¿Cómo? What I wouldn't give to be the gun the length of the steel watch. Hi, Harper. May Soluna's tears shine on this meeting. A very formal greeting, Geraldus. You are well? Yes. Hi, Harper. Standing beneath Soluna's Estoy en la misma tears. tienda esa abajo. The lad's a little nervous, Jahira. We heard of your great victory against Ketherick. Geraldus isn't nervous. He's terrified. And he's using Soluna's tears as some kind of code. I understand, Geraldus. Take a moment. And you, Harper. There is something familiar about you. Doesn't she remind you of our old friend Marcus? Jahira's meaning is clear. Marcus was a traitor laying a trap. The same, it seems, is happening here. This armor was such a bargain. We can't return it. I'd recommend. Did you get to look at their gyrometics? Oh, that sounds like him. Permanecer en silencio, ¿no? Y he tenido que salir de la conversación porque he visto que venía Dubi Dubi y voy a acercarme. Ah. Cuando he visto lo de la trampa, digo, voy para allá. Antes de que aparezca en Cuenca. Vale, ya estoy. The problem with Marcus, of course. We didn't end on the best of terms. Claro. Ya lo he visto. Veo el futuro. Mira toda la peña corriendo, todo guapo. Sí, como vengan ahora los de hierro, verás tú. Debería, ¿no? Ayudarnos. No, no. Ayudarnos no creo. Sí. This is safe to take. You're absolutely sure? My good man. Every substance has been tried and tested by. What does it feel like? In a word, sir. What you see? What you say? Almost painful. Este sí que es bueno. Eso Sí parece. que era bueno. A ver, queda este y este. Vale. Estaré jugando motos en el castillo, tío. Siempre. Puta jugada. Let's get this over with. Got to keep fighting. It's just a blessing to need something like this. Tira a mí. Repalado el hielo. ¿Qué? What?
¿Ves eso? The Eso es lo Absoluters que hay en won nuestro their loyalty, campamento, it bro. seems. Mahler's Lo mark. acabas de ver, ¿no? How many more Harpers dead? Lol. Esto es lo que hay en nuestro campamento y no sé quién es. Yo Hombre. creo que lo han secuestrado. Yo propongo Intenta hacer... asesinato, ¿no? Ay, perdón. Léela. No tendréis que llevar esas sonrisas de arpista mucho más tiempo. Oran ha dado la orden. Matad a la anciana. Pero no sin antes contarle cómo murieron sus soldaditos. Guardad algunos mechones de pelos o tendones si podéis. La elegida quiere usarlos para encontrar una arpa. Did I get it right? Seluna's tears. It is said no false face can stand beneath their light. An old code, Harper. But yes, you got it right. Now I need your report. We had eyes on suspected cultists in the city, like you asked. We thought we were tracking them, but... They were tracking you instead. Evidently. Doppelgangers. And they're not just working with the cult, High Harper. They're part of it. Ballists, I think. Answering to Orin the Red, then. Go on. Everything seemed fine until your latest orders. Until we started to search for the Rashomar. They struck the same night. I woke to one of them strangling Chelvin, while smiling at me out of her face. She said... It said... that I'd report back to you as normal. A ver que una noche de campamento nos van a apuñalar, ¿no? I had no choice. I'm sure it felt that way, Geraldus. The others were likely dragged back to Orin. I do not expect you to die for me. But to risk Entharl, any citizen who might have wondered, there is always a choice. And the Harper must be able to make the hard ones. No, Jaheira. High Harper, please. I'm still a Harper. You've scarcely signed up, boy. And there is a war coming. Why die a Harper when you could still live as anything else? This work isn't for everyone, boy, and there is no shame in that. Go home to your mother, and leave the task to us. Yes, High Harper. Just Jaheira to you now. Go on. I have all the help I need. Y así es como se crea un villano. Vamos al edificio de enfrente a ver qué. Anything of use? Sendal. It's perfect for a show. Father, watch it through me. I will. This This didn't take armor legs. was I priceless. can't believe you tried to climb You up told one, me you the armor was a madman. bargain. With good armor, it's hard to How else was I supposed to see their optics? I could wear it to dinner with your folks. Vamos a ver qué es esto. Wearing armor Tiene una to puerta meet my abierta. mother and father. Venimos de aquí. What I wouldn't give to meet the Gondian who invented the steel box. Actually, the
Gortash invented the steel watch? Hay un mes pidiendo. Está de refugiado. About Vuelve un research refugiado. on the Gondians and Dinner Gortash with my invented them. parents, remember? How long did the effects last? Está cerrada en rojo. Un tío que vende comida. Por aquí. Hay un cofre aquí. Con tu puta vida, tío. To meet my mother and father. Are you sure? Yajira, Yajira. The neighbours are talking out their arses. Hay un cofre ahí. Hostia, abre desde aquí. En este edificio no nos dejan entrar, ¿eh? Hay que esconder Is that algo. blood? No, never mind. Saben. Nada interesante. En este edificio no nos dejan entrar. Let's ¿Vale? just stick to the list. If the Absolute's Aquí enfrente armies sí. lay siege It's to safe to take. You're absolutely sure? My good man. Every substance has been tried and tested by yours. Culo elegante. La caricia de Charles. Es un puterío, brother. God. ¡El elefante! El elefante, loco, está zumbo aquí. Sí que es un puterío, tío. Hay que hablarle al elefante, hermano. Mira las Another imágenes. case closed, another bottle open. Huzzah to Valeria! Putos borrachos, Hang on a tick. I recognize that face. You were talking to Yanis after I left the temple. I'll bet she's put you up to something. Why must you busybodies insist on interrupting a perfectly good night? I know that look. You remind me of Devella. Maldito elefante. Algún Fine. día te voy a If pegar you un doubt my palazo. conclusions, out with it. What have you found? Comenzar. That's quite the discovery. Doesn't tell me everything, though. Why was Lorgan killed? No. I want proof. If someone else killed Lorgan, I want you to tell me why they did it. Come back when you've got some real evidence. Hijo de puta. I presume you've found something interesting to discuss, if you're interrupting me again? Pues sí. While that is startling, it still doesn't disprove. That's what you need if you want to change my mind. Hard evidence. Ok. Lovely and nice. Oh, I'm not sure not to. Enseñale desde aquí cómo se toca. Un gato. Oh. ¿Por qué? Ah, porque estoy hablando con esta. Was that human boy? Come to pay your respects to the presentarte real respecto a la verdadera lady señora de of la the casa. house, I Qué see. criatura tan lista. What a clever creature you are. It's your lucky day. I am receiving compliments at this time, and you are most welcome to make an Estos son offering. los gatos cuando van a acariciarlos ahí.
You are quite correct. I consider them one of my finest features. The unwashed rabble who frequent this establishment have much to learn from your deference, and I must suffer their foibles alone. But they do say a burden shared is a burden halved. Can't you hear from here? They're talking about the new top cat in the criminal underbelly. Go and listen for yourself. As for them personally, what the Drow, two of our most popular courtesans. A night with them seems to be rather life-changing, if you can afford it. Of course, they are siblings, but judging from the And no, not in the good way. Was that human Madame boy Amiga. insisting on playing his acoustic lute version of High House of One? LOL. A weary traveller, battered and bruised. You come for me in, cool it. Es una maravilla. A scant few customers. It's Fionn you seek, our stern librarian. She isn't here today, alas. Well, we've other ways to fill your void. A drink for one, a pair of drow for another. Choose your sin. Sweeting, I'm no fortune teller. If I had a crystal ball, I promise I'd already have consulted it. Truth is, Fionn's gone well missing. And my hands may be skillful, but they were not made to turn every last stone she might be. Puedes contratar los drones. ¿Qué son los drones? Ah, la demonia, ¿no? What? Do you think we've done something wrong? ¿Y esta demonia? Remember our vow to keep one another safe. La despelotadora. Estoy tirándole Billy. Joder. Y Monsieur You can Chafé. stare as much as you like. Vale. Peña con nombre. Dueto. Enjoy the fiddling. Throw a few coins our way and let us play on into. Was that human? My, Aquí hay un símbolo en la pared I un can poco tell raro, you are a special one from a single glance. You have but to ask, and we can grant you a moment of pleasure. Don't be shy. What do you think, silly? Love, of course. Hot and trust me, you don't want to miss my signature Mesobaranzan love trick. Mira este símbolo. Hazlo tú, no es plan B. Ah, no, es un TP, ¿verdad? Yo me tiro a la jamba, ¿sabes? My. You have but to... Don't be shy. We found surfacers crave the body of a drow like a drug. Masajista artesanal de pollos, ¿no? Life isn't easy in our line of work. Perhaps, once we have saved more gold, another adventure will begin. La doble experiencia. We've had busier days, but life is comfortable here with Mamza. No hay doble experiencia. A mí no me ha tirado los trastos el jambo como a ti, ¿sabes? A mí solo me tira los trastos la tía. Trust me, you don't want to miss my signature ¿Ves? Mesobaranzan No love quiere trick. perder. Este no quiere nada conmigo. Te está diciendo que No, va a jugar no, en el Barran contigo, bro. No, yo no he escuchado nada. You're lucky, sister.
You're welcome if you have the coin. ¡Hala, hala, hala! Darle, darle. 500 del Esta euros. sabe algo, seguro. Guarda. Que esta me rapta o algo. ¿Qué va? Claro, y si no la jugamos, bro. This Lo que way. hay. We have a room upstairs over yonder side. ¿Puede venir Corazón Sombrío con nosotros? Me lo tomo. Para pagar, man. Calla. No le des idea. Me siento aquí. Esto... La demonia esta. Nos, tú te quedas aquí, He ¿eh? cogido algo. ¿Cogido? Ha recogido pluma del pie, me cago en Dios. ¿Qué habitación se ha metido? Ah, me estoy moviendo con nos. Soy gilipollas. ¿Qué ha subido arriba del todo? What does it feel like? You will when you've met the drow. Here we go. Aposentos del diablo, ¿qué? ¿Cómo quiero decir? Hermano. El motherfucking Rafael. ¿Qué dices? Esta es su habitación. No voy a entrar atrás. ¿Cómo que no? Ah, lo que quieras, ¿eh? Está ahí, en plan, esperando, el hijo puta. Estoy subiendo. The librarian does this thing with her wit where you're on all fours and... Cerrado. Ese está del lado. No, es aquí. Ahí está el motherfucking Rafael. Tengo miedo. I'm glad you came. Not to my door. Not yet. But to the final reckoning. One more thing before we begin, though. For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. Wouldn't that be exquisite? But no. I'm afraid the tadpole is still there. But I did shut out your other visitor for a while, so we can enjoy some privacy. The Illithid can't hear us. I brought you here because I'm true to my word, and I can make all of this tadpole business go away, which means you and your lovely friends can remain blessedly free of tentacles. Let us speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far, but no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you, and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. In a manner of speaking,
But it's the one inside the prison that you need, not the Illithid, the Gith. I can give you the means to break him free. I suppose you'd rather suck on the Emperor's tentacles till the end of your days? Orpheus is your only hope of surviving this horror show without devolving into an Illithid. To you, he will be a friend. After all, you're at war with an elder brain. No. Orpheus is the only reason you're still alive. The Emperor is abusing the Gith for its own ends. And it's doing the same to you. You're nothing more than the beast of burden that will transport it to the Elder Brain. An ox requires food, and the occasional beating to keep it moving. You are simpler. The Emperor's words serve as both carrot and stick. Perhaps it is true that Orpheus would ally with you against the Elder Brain. But if he proves uncooperative once free, you may have to kill him. Decisiones. La narradora ya te lo ha dado a entender. Puedes aliarte con él, pero habrá una tirada de 35 y como falles, pues tocará matarlo. Y si lo matamos será bad ending. Si conseguimos el 35, será good ending. Pero saca un 35, ¿sabes? No sé. 50-50. Nos fiamos más de Rafael que de... Que de Apoticón. Que del Apoticón que lleva hablándonos desde el día 1, no sé. Es que la opción 1 y 2 son las mismas, ¿no? Vale la pena correr el riesgo. ¿Cómo puedo liberar a Orfeo? Me has convencido. Dime cómo liberar a Orfeo. Fuck. Liberamos a Orfeo. Haz un guarda. De estos que se van a quedar aquí por si hay que cargar de aquí 2 días. The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope, even now. Good and truth rarely go hand in hand, but in this case, they are happy bedfellows, and we can be too. I swear to you, I have the solution to your problem. ¿Por qué este tío viene a ayudarnos así de free, tío? El otro es un apoticón, tiene algo que ver con todo esto. De repente quiere ayudarte en plan altruista. Es que somos una veleta. En plan, ayudamos a uno, luego lo traicionamos. Ahora luego traicionaremos a Rafael para irnos con otros. Luego traicionaremos a ese para irnos con otro. Y así sucesivamente. O podemos decirle a este que sí y luego traicionarlo, ¿sabes? Irnos con el apótico. Ya nos está pidiendo, bro. Hombre, claro. No nos ha dado nada ni ha hecho nada y ya nos está pidiendo. Hombre. I want the crown Quiere that la dominates corona, the bro. Elder Brain. No te jodes, eso lo quiero yo. Better to have it in my hands, and far from your precious world, than in the hands of the gods and monsters that fight over this city's soul. ¿Cómo que por qué? Pues para ser Jesús y matarlos a todos.
Power. Ancient. I have craved it ever since the arch-wizard Carsus created it, long centuries ago, and brought doom to the empire of Y se Netheril. corromperá That y was the será great el age final of boss. humanity. And Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Nada, Entire ni agua. cities plummeted from the sky like angels with broken wings. The screams. Oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. Carsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world and the perils of unchecked hubris. Oh, I'm sorry, you were serious? The crown has laid low all who attempt to harness its power. Arch-wizards, emperors, gods. It would tear you apart. ¡Cállate! En verdad tiene razón, tiene un poco de lógica y por eso usan el cerebro. Pero lo que... Porque si no, es porque la corona es lo que tiene el cerebro. Pero lo que ellos no saben es que no somos, nosotros somos The GOAT. I am no mortal, and I do not fail. The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged. But only for a decade or so. Then I waited, ever watching for more than 1,000 years, for a mistake, a mishap, a misadventure. And these chose through the aid of a diabolist, somebody capable of opening a portal to the hells. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have... It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. Me vas a dar el martillo transaction, it seems, but it's more than y te vamos a matar. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Carsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the hells, but can he be trusted to stop there? Nada, nada. Do you trust him more than you trust the Emperor? Confío en Apótico. How short-sighted. Much better to put it into the right hands. Hands that will ensure it is removed from this world. I won't stop you. But time is running out. If you see reason, I'll be here. Wait. Y nos echa. Nos saca de su casa. Pues te vuelvo a entrar, ¿sabes? Te va a hablar. The devil grows slow. I suppose we will have to see if this house of hope is... ¿Qué pasa, Rafael? ¿Cómo estás? My favorite future clients. Pues I'm me vas a ready to accept my No hay trato, no hay trato. Still holding it. Hasta luego, hasta luego. Vengo a lootearte la casa, ¿sabes? El emperador hablándome. What's hiding here?
What? Ay, no podía escuchar tus pensamientos, tal. Está ahí el loro stalkeando. Se ha vuelto loco. Don't mind if I do. Estoy robándole la casa al diablo. Que es el diablo, hermano. O sea, ¿en qué momento te pones de puta parte del diablo? ¿Sabes? Rafael, 6666 de vida, ¿sabes? 666 de vida, en serio. Sí, bro. Nivel No. 16. Infernal. Bro, aquí está la putita para follártela. ¿Dónde? Aquí abajo. Vale, me salgo. Pero Bueno, me espérate puedo en la quedar puerta. aquí mirando, ¿no? Espérate en la puerta que quiero ver dónde estás. Que no sé cómo has llegado. Aquí abajo. En la puerta del Rafael, continúas un poco más por fondo. What to do? En la puerta del Rafael continúas para abajo. Aquí para abajo. No estaba tan mal Sala de desencaminado. Underdark. Mira, es como si fuera el Underdark. Aquí está mi señora, ¿sabes? Look, you didn't sign a treaty permitting you to march a warband through my lands. You paid for sex. Fuera de aquí todos, hombre. Como mucho, perrito y corazón sombrío. Arriba de la caricia de Charles. Look, you didn't sign a treaty permitting you to Es que está aún tu jamba ahí. Joder, yo quiero que corazón sombrío participe. ¿Qué pasa? Voy a sacar a perrito de la habitación. Perrito, quédate aquí. Ahora vuelvo. I should speak up. Placeres del Underdark. Vamos, Look, you didn't. Lo siento. Vale, te quedas aquí. My faith protects me. Quédate fuera, Oh, corazón. No mires. Shouldn't have wished to live in more interesting times. ¡Woo! Ahí está. You came. I'm so pleased. You can never tell who's going to get cold feet. Me va a comer. Literalmente. So, now that you're here, what next? He venido a hablar. An experience no one else here will give you. A chance to be embraced in the dark. But what that means is up to you. So, what can I do for you? A tender touch? Some sensory stimulation? It's all part of the experience. The room is bathed in total darkness, so there is nothing to distract from your ecstasy. There's no judgment in darkness, no shame. Just the sensation of two bodies together in the moment. Just because I'm a drow, you think I've got a whip between my legs and a stiletto wedged between my breasts. As I'm relatively new to this business, unlike my brother, I'm not comfortable letting my clients go too far. Quiero que me devuelva mi oro. Then, let's begin. Corazón, no mires, ¿eh? Disappointed no, ¿eh? Disappointed
In the darkness, you can feel hands moving ¿Cómo? over your body, touching, squeezing, caressing. Your body is such a treat. ¿Y qué pasa si entro ahora a la habitación? I'm so glad you Harás chose ahí to un share coitus with me. interruptus. So glad we have this time together. Her hands slip under your clothes, running down Pero me han your puesto la chest, pantalla en your negro. stomach, Ya, no. between your Esto es legs. full hater. You drag your tongue in a winding line from beneath her earlobe down along her collarbone. Thank you. Thank you. You hold her so tightly, enveloping her in your arms. 10%. Her heart starts to flutter faster, like that of a small animal. You're not sure how long your time together lasted, but it was long enough. By the end, you felt like you were floating in the dark, utterly at O peace. sea, la otra vez vimos el huevo del enano. No he dicho nada. El huevo del enano total, tío. That was wonderful. Perhaps you'll enjoy a drink in the bar before you brave the streets again. Even in the best of times, it's an oasis of pleasure and calm. In the city's chaos, with Baldurs Gate preparing for war, the caress feels like the final flicker of a beautiful flame before darkness falls. ¿Y qué? That was wonderful. Marcharte. Siguiente. With haste. Esto, corazón, no es lo que parece, ¿eh? Y aparezco ahora así, ¿sabes? We're when you've met the drow. Intentando robar, ¿no? ¿Qué? 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 Nah, el enano es un pervertido. Una orca y una humana, ¿no? ¿Una elfa? Am I beautiful? No, es una orca y una More humana. than beautiful. Así es orca elfa. O sí, es más orca que elfa. Sí. Por las orejas me raya. You are the golden dunes swept across the Callan. Enano, ábrete la otra ya también. You are the fruit of the forbidden palm, soft on my skin, Ah, pues son dos enamorados, no son sweet dos on my guarrillos, no me tongue. vayan a dejar seco. You are Tranquila. my sin and salvation. Ahora se la come. Ah, ha visto el enano, no. Disculpe. Parasite stirs, and you gaze at the nymph through the flaming ¿Podría fists unirme a la hungry fiesta? eyes. Your muscles shiver with her longing. Your skin burns with her heat. What's wrong, Jara? What are you? Wait. I know you. Qué divertido, ¿te importa si me uno?
Es un doppelganger o algo, ¿no? I don't understand. What's... Your face. ¿Qué The cojones? Absolute has shown me. Joe, what's going on? Who's this man? ¿Dónde coño no te has metido? Screams in agony. The change has come. Pustules boiling beneath your skin, your bones twisting, your flesh rupturing. ¿Lol? And suddenly, Le has cortado el kiki, ¿sabes? What's happening? Hostia puta. Dubi dubi ole ole. Están pelotas. ¿Estoy bug o soy yo? Ah, no, ya está. Ya. Well, so much for peace. What path lies before me? Cuidado con cargarse a... Adiós. Potencia sin control. Espera, cargamos. Pero, ¿sabes que cuando tiras un hechizo tiene un radio, no? ¿Qué? Ese no, ese me marca solo un 1. No, ese en concreto es el que yo maineo y ese tiene un círculo bien grande. Más pequeño que el anterior de los mosquitos, todo se ha dicho. Ese es más pequeño. Pero es... Ocupa 2 personas, puedes pillar a 2 personas, 3 fácil. Hostias, ¿dónde coño estamos? Estás hablando con el diablo. Tendrás que volver a follar. Hostias. Lo haces rápido y ya está. Can't slow down. There you are. I thought I'd lost you. Something was blocking me from hearing your thoughts. Raphael, of course. And what did he want with you? Giving a devil what he wants sounds like a... And what did he offer you in return for bringing it to him? Tell me, you turned him down. Good. I am glad. The devil is like a cockroach. No matter what you... I doubt this will be the last time. I trust that you will continue. Without my protection, you can... Something's on my mind. No. So, Haremos rápido. now that you're here, what next? A tender touch, some sensory stimulation. Then, in the dark, her lips meet yours, and you feel your body. You ease her. You're not. Venga, hasta luego. that was wonderful. With Baldurs. Cursed to put my hands on everything. He abierto otra puerta. Se supone que es una biblioteca. Voy para allá. Hay un baño. Vale. It's your birthday. You deserve to cut loose. The librarian does this thing with her wit. Look at me. The flop house. There's plenty of
Such a prude. Birthday boy's just nervous, but don't worry. Everyone at Sures's caress is a professional. Esa la puerta. Esta de aquí, la de las plantitas. Exactly. Sí. Pleasure isn't just physical, it's a state of mind. Doesn't make any sense. It will when you've met the drow. They're twins. Oh, Father, give me strength. Softer than a whisper. Y ahí, Sí, para stalkeando. la coronación. Stalkeando ahí. Lies before me. Ah, claro. Bueno. Llave de la habitación caricias de Shares. Forget your work. These four walls are our world. Sorry, I've just felt so distracted recently. Such fog coursing through my brain. Look at me. You need only think of me. Se ha perdido la conexión. Hola. ¿Qué dice? ¿Hola? Estoy aquí, ¿no? Sí. Your parents. What are you? Wait. I don't. Your. Vale. Guarda. Perfecto. LOL. Hells. I'd heard tales of mind flayers. Talons sharp as daggers and tentacles yet more fearsome. But no tale did justice to its ethereal beauty. It floats like a butterfly. Ya molaba. Its blood Hombre, los shimmers like tentáculos ha silver. flipado, o sea. How could I help it? I don't regret its death. Her gaze intensifies. Your breath quickens and your heart skips a beat. Dice, ya que me quedaba a medias, ¿te interesa? The woman's senses are heightened and her fire stoked. The mind flayer is no mere curiosity, but an object of desire. Why should I deny it? My urge is as natural. But perhaps there are other flavors that might satisfy my palate. Toma. Hombre. Rapture. Close your eyes. And You see only darkness. Her voice shines through it, warmer than the sun, yet Te cooler está than fuqueando la night. mente, ¿sabes? the all-being. Here, there is no suffering. You are more than contented. You are at total peace. ¿Qué dice? Your belly is full. Que te está Your maldiciendo. mind rests. Your flesh shivers, your heart bursts. True Nah. ecstasy. For one fleeting El moment. enano se ha quedado... Hoy toca paja. If you seek rapture, find it elsewhere. I can. Te ha dado éxtasis. Qué cabrón. Yo quiero un poco, o sea. I'm afraid I'm not taking new clients. Vale. Joder. Pues nada, ¿sabes? Maldito Todo ha enano. sido para esto. Siempre se lleva los mejores partos. Podría haberme chingado, yo creo. At the ready. Ha visto las manos del enano y se ha echado hacia atrás, ¿sabes? Brothel? Pleasure house?
falta la ciudadana esta, va vestida igual que la novia del rey. Será un easter egg. Pues a ver. Yo creo que este cacho de la ciudad ya lo hemos visto, ¿no? Pero hay más ciudad por aquí. Hay un poco de pueblo, ¿no? Yo creo que si vamos a dormir, saldrá una cinemática. The librarian does this thing with her whip, where on all fours and... Y aparte igual me puedo vestir. My body burned like the noonday sun. And the other person with... Effective Wonder. Nah, es que tengo el IQ de 8000. Como Vegeta. Ah, la... ¿Rafael? Esta tenía que venir. Ah, no, vale, pensaba que era Rafael. Vale, vale. Sorore surge. Testis ¿Qué? esto pacti me. Oh, bueno, vale. Sin problemas. Come, sisters, be my testament. Dubi Dubi o Sexy Dubi. Beator. No tomb sit in Beator. Holy hells. Oh, oh. Por favor, preséntame a tus amigas. Dale, dale. Athena, Cirrus, arbiters for the hells, exemplars of Lol. justice. No me deja ni... Your parasite links with Ahora, Will's, ya está. and your memories flow into him. He sees his father's flight from Worm's Rock and hears Mizora's words to you. Shit. Where did Gortash send my father? How do I save him? Sisters. Sisters. Infernos contractos te vocamos. Infernos contractos te vocamos. Infernos contractos te vocamos. ¿Qué lo Your que? contract, Will. Signed in blood, forged in fire, bound in bone, but not unbreakable. No contract is ended without sacrifice. A cost must be paid. Uy, el enano. Ravengard, a choice is before you. Option 1. I show you the way to your father. I guarantee him no harm except that from you and your allies. And you pledge your soul to me and the Archdevil Zariel in a pact Descartado. eternal. Option 2. I break your pact and you are freed from your duty. Your father dies by his enemy's hand, and Baldurs Gate loses its Posiblemente. greatest champion. Tercera. Name your sacrifice. Te reviento ahora mismo. Bloody Zariel. I won't let her take Will. Silence, Karlak. Mizora! You asshole! Choose. ¿Quién se sacrifica, Will? Se sacrificaría Will siempre. O se sacrifica el padre de Will. ¿No hay una opción de te reviento? Deja morir a tu padre, muerte tú o rompe el pacto que eres tú. Eso es que se muere el padre. Dejar morir a tu padre cuando la ciudad sea libre, puedes ocupar su lugar. Eso es como una opción de, vale, va a morir tu padre, pero rompes el pacto y te haces tú como el líder de la ciudad. No sé.
You damned wretch. Father. Do it. Break the pact. ¿A cuál le has dado? Fiat ita. Fiat ita. Anima ad beator. A que rompiera el pacto, pero yo no sabía que era matar a su padre. Te lo he dicho 8 veces, cabrón. Didn't think you had it in you. Todo lo que involucra romper el pacto era matar al padre. And don't go fussing Lo que about pasa your que en father. una se quedará llorando made your aquí y en la choice. otra era el campeón You de la the ciudad, terms. ¿sabes? You know what? Lo que no sé... Parió. Debería haber una opción de romperle la cabeza aquí en medio, ¿sabes? No me jodas. What the fuck? Motherfucker will. What? Me ha sacado. No ha podido conectarse con el servidor.